Ito guys, yung result. Yung result guys. Yan yung dagat guys. Yan. Shoutout dyan sa taas na yan. Yan o. Yun, may kabatuan oh. Doon ako mamamana ngayon. Wala na kayang ibang bato dito. Ah, doon oh, kabatuan. Doon maganda sana sir. Doon oh. Doon maganda mamana. Hindi, pwede naman maglakad papunta roon. Lapit lang yan. Okay. Thanks for watching.